Okay, ladies and gentlemen, kita sudah live di Facebook. Alright. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat anda semua. Semangat pagi winners. Apa khabar? Saya harap anda sedang luar biasa pada malam ini. Jadi cuba kalau anda sedang merasakan luar biasa ni, anda anda type dekat komen tu luar biasa ke, saya rasa hebat ke, whether anda dekat Zoom atau dekat Facebook. Okay, just type whatever you're feeling. How are you feeling tonight, kan, tuan-tuan dan puan yang berada dalam training ini. Okay, baik. Jadi untuk malam ini tuan-tuan dan puan, anda akan pelajari modul yang ketiga dalam fasa Winners Knowledge, iaitu modul modul Life Rewards Plan, ataupun ada orang panggil Marketing Plan, ada orang panggil Compensation Plan. Dan sebenarnya tuan-tuan puan, okay, saya nak tengok malam ni, saya nak lihat malam ni siapa yang betul-betul serius nak belajar tentang compensation plan ini, kerana menurut saya ini training yang antara terpenting, kan? Sebab training ini anda akan pelajari tentang the marketing plan, di mana anda akan pelajari macam mana untuk capai peringkat, macam mana anda nak kira bonus, okay, dan sebagainya. So this is very important. Sebab one thing bila you nak go for higher rank dalam Business for Life ini, definitely you nak kena capai peringkat, definitely ada ketentuan dan syarat-syarat semua. Okay. Now, jadi menjadi kemestian untuk anda strategize. Tetapi kalau orang yang tak hadir training ni, bukan anda, orang yang kat luar yang tak hadir ni, kan, macam mana dia nak strategize kalau dia tak tahu syarat-syarat untuk mencapai sebuah peringkat, contohnya. Okay. So tonight's training very important. Okay. Dan saya harap anda sudah siapkan writing materials, alat tulis untuk catat poin-poin yang penting pada malam ini. Okay. Now before I start, sebelum saya mula, ada satu pengumuman. Okay, bagi anda yang sudah serahkan homework modul kedua, iaitu yang product knowledge punya homework, the training semalam. Okay. Bagi anda sudah serahkan, okey, yang panduan lengkap tu kita hold sebentar sebab semalam kita review dan kita buat keputusan bahawa kita mahu tambahkan beberapa lagi kondisi, jadi menjadikan lebih lengkap untuk anda. Okey, but by tonight it should be complete. Okey, dan besok bagi anda sudah menyerahkan homework modul kedua, anda akan terima material panduan itu pada esok hari. Okey, alright. So modul ni modul ketiga. Ada dua lagi modul, which is hari Khamis dan hari Jumaat. Dan begitu anda sudah complete 5 modul ini dan sudah menyerahkan homeworknya, anda sudah melayakkan diri untuk ke fasa yang selanjutnya, iaitu fasa Winners Development. Okay. Now, jadi apakah anda semua sudah ready ke belum? Dah ready ke belum nak belajar? Tonight's topic is going to be very dry. Okay. Tapi you really have to focus tonight because this is very important. Okay. Okay, you dah ready belum? Kalau you dah ready, you type kat komen tu you dah ready, you dah sedia. Okay, yang di Facebook you type di situ you dah ready, dah sedia nak dapat ilmu ni. Okay, alright. So dengan itu saya akan mulakan mengenakan trailer pada malam ini, iaitu siapa? Iaitu saya sendiri, tuan-tuan dan puan. Okay, so malam ni you will be with me, I will be with you, dan kita akan go through sama-sama kita punya compensation plan. Okay, so I'm going to share my screen now. You boleh nampak my slide kat sini. Okay. Syukri, can you see my slide? Tuan Rasid, can you see my slide? Ya. Boleh ya? Boleh. Okay. Alright, thank you very much. Okay. So, malam ini belajar tentang bonus, belajar tentang capai peringkat. Okay. So, kita punya compensation plan dalam For Life dinamakan Life Rewards Plan. Okay. Nama dia Life Rewards Plan ataupun kita panggil singkatannya LRP biasanya. Okay. Now, before kita mula, ada beberapa terms ataupun terminologi ataupun perkataan yang kita harus biasakan diri dulu. This is to show you, jadi anda faham dulu. Okay, now ada suatu term ni yang nama dia life points. Okay, LP. Jadi LP ni apa? LP adalah point bagi setiap produk For Life. Okay, setiap produk For Life dia ada nilai poinnya dan kita namakan sebagai life points ataupun LP. Alright. Next, ada satu yang namanya principal volume. Nah, principal volume tu apa? Ataupun PV. PV adalah nilai produk yang you beli untuk anda sendiri. Okey, contoh anda beli 100 poin di akaun anda sendiri, di nombor ID anda sendiri, itu dinamakan anda mendapatkan 100 PV di akaun anda. Okey. Dan juga
bagi produk-produk yang dibeli oleh customer anda melalui website My4Life, itu juga termasuk dalam PV anda. Okay. So ada contoh kat sini. Contoh anda di sini. Okay. Let's say anda ada 3 My4Life customer. Mana 3 customer ni mereka ke website anda dan mereka beli direct daripada website. Okay. Dan Tuan Ridwan, slide. Dia just cuma yang tu sajalah. Oh, ada. Okey, sekejap. Dia bukan slide, dia just Maksudnya? Okay, let me try again. Okay, right. Let me try again. Kalau gini ada? Okay, ada. 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 Kena ulang balik. Ulang dari mana? Ulang dari mula ni. Dari mula tadi memang tak keluar slide tu. Oh, is it? Just the first page only. Oh, aduh. Okay. Alright, right. Okay. So kita balik Okay, ni live points LP. Ni boleh nampak Can see Okay. So this is LP. LP tu apa? LP adalah point bagi setiap nilai point bagi setiap produk for life. Okay. Jadi contoh macam transfer factor, trifactor nilainya 35 LP. Kalau transfer factor plus nilainya 50 LP. Okay. So LP adalah point bagi setiap produk for life. Okay. Kedua, sesuatu yang namanya PV ataupun principal volume. Okay. Jadi principal volume ni adalah point yang anda beli di akaun anda sendiri, okay, dicampurkan dengan point yang dibeli oleh customer melalui website My4Life anda. Okay. Jadi contohnya macam ni, kalau say you kat sini, like you ada 3 customer My4Life yang beli from your My4Life website, okay. Dan you sendiri juga let's say diorang beli ni lah 100 point, 110 point dengan 75 point. Dan you sendiri ada 125 point, bermakna you punya PV adalah 410 point. Okay. This is principal volume. Okay. Instant discount, okay, ni nanti saya akan terangkan sebab nanti jadi repeat pula. Okay. Okay, frontline. Frontline tu apa? Frontline ialah semua member-member anda yang di level 1. Okay, di level 1 anda, okay, yang anda yang mereka, position mereka tu betul-betul di bawah anda, itu semua dinamakan frontline anda. Okay, di level 1. Okay. Kemudian macam ni, anda di sini, anda let's say you ada A, B dengan C yang join di your level 1. Jadi 3 orang ni menjadi frontline anda. Okay. Kemudian ada pula term yang dinamakan team volume. Okay, so team volume tu apa? Team volume adalah total point daripada anda dan customer My4Life anda dan level 1 anda. Okay, I repeat team volume adalah total point daripada anda dan customer My4Life anda dan level 1 anda. Okay, alright, tu nama dia team volume. Okay, alright, so macam ni contohnya, kalau let's say you add up all these points kan, you punya team volume menjadi 795 LP. Okay, now this is just to kasih you biasa dulu dengan dia punya terms yang ada dekat kita punya live rewards plan ni. Okay, kemudian ada sesuatu yang nama dia enroller. Okay, enroller tu siapa? Enroller adalah orang yang membawa anda masuk ke dalam Business for Life. Dia yang joinkan anda ke Business for Life. Okay, jadi dia adalah enroller kepada anda. Okay, manakala sponsor adalah position position satu level di bawah gitu. Okay, jadi contoh kalau contoh yang atas ni, contoh nama dia Ali. Okay, Ali dia recruit anda, bermakna lepas tu anda pun join di level 1 Ali, bermakna Ali adalah enroller untuk anda. Ali juga menjadi sponsor untuk anda. Okay, position yang betul-betul di atas account itu. Okay, tapi seandainya kalau let's say Ali dia kenal orang nama let's say Siti. Okay, so Siti kawan dia, tapi Siti pun kenal anda. So Ali dia nak tolong anda, apa dia buat tahu? Dia enroll Siti di bawah anda. Boleh buat gitu Dia enroll Siti di bawah anda, bermakna Ali menjadi enroller, yang jadi sponsor siapa?
Yang disponsor adalah anda. Ya, ingat ya, sponsor tu posisi position yang betul-betul di atas account itu, okey, applicant itu. Alright. So ada lagi yang dinamakan okey, upline. Okey, jadi upline tu ialah orang yang di atas, line of distributors directly above you. Okey. Ni yang front line tadi, orang-orang di level 1. Okey. Lepas tu downline tu adalah the line of distributors that runs directly below you. Jadi yang join di bawah anda semua adalah downline. Okey. Okey, kemudian ada satu term yang namanya leg, kaki. Okey. Jadi leg tu macam ni kan, let's say you ada 3 orang, bermakna anda mempunyai 3 kaki. Okey. Jadi kalau macam let's say you ikut line merah ni kan, ini dengan ni semua dikira sebagai satu kaki gitu. Alright. Okey, dan ada satu term lagi yang anda harus familiar, iaitu 3 level volume. Okey, jadi 3 level volume ni penting untuk anda tahu. Sebab apa? Bila you nak naik peringkat, nak capai peringkat, 3 level volume menjadi salah satu persyaratan yang sangat-sangat penting. Okey. So 3 level volume tu apa? 3 level volume adalah total point daripada anda level 1, level 2 dan level 3. Okey, saya repeat 3 level volume adalah total point daripada anda, okey, level 1 anda, level 2 anda dan level 3 anda, semua dicampurkan, itu bernama 3 level volume. Okey, dan yang last kali anda perlu tahu, ada sesuatu yang dinamakan OV ataupun organizational volume. Jadi kalau OV ni adalah total point daripada anda dan seluruh organisasi anda. Okay, it means everything. Okay, your whole network, that is called OV, and overall organizational volume. Okay, so part ni semua clear, semua okay dapat follow Adakah saya berbual terlalu cepat ke apa? Kalau if I am talking too fast, please let me know. Okay. Boleh Alright. Okay, Azman cakap clear. Kandau cakap kasih thumbs up. Okay. Let's proceed. Baik. Apakah benefit untuk menjadi setelah menjadi member for life ataupun distributor for life? Ada banyak benefit. Okay, salah satunya anda mendapatkan wholesale price. Okay, don't worry, ni nanti semua saya akan explain. Anda mendapatkan wholesale price apabila anda membeli produk-produk for life. Anda juga boleh mendapatkan berada di dalam loyalty program. Okay, anda boleh mendapatkan instant discount, dan yang paling best sekali, okay, sebagai member for life, anda mendapatkan compensation dan juga bonus-bonus, iaitu penghasilan. Okay, now let's go through one by one. Okay, Kak Nur Asma, jangan laju sangat tuan, sorry. Okay, compensation dan bonuses. Okay, I'm just kidding. Alright, I will go slowly Okay, so first let's cover harga wholesale. Okay, so wholesale price tu apa? Sebab ini, this is your benefit as a for life member. Okay, nah jadi apabila anda dah menjadi member for life, anda dapat membeli semua produk-produk for life dengan harga wholesale ataupun harga borong. Okay, jadi dan anda boleh dapat keuntungan dengan menjual produk-produk for life itu dengan harga pelanggan. Jadi kalau let's say you lihat dekat dalam price list ni sebagai contoh, saya tunjukkan Malaysia punya price list, tapi Singapore price list lebih kurang sama. Jadi di price list tu akan tertera nama produk. For example, di sini ialah For Life Trifecta Formula. Okay, nama produk. Lepas tu harga wholesale dia berapa dan harga roncetnya berapa, harga retail. Okay, dan sebenarnya harga retail ni, this is just recommended retail price. Okay, at the end of the day, terpulang pada anda nak jual produk itu dengan harga berapa, it is up to you, asalkan jangan kurang dari wholesale price, jangan kurang dari member price. Okay, dan kalau anda menjual dengan harga yang lebih murah atau kurang dari wholesale price, itu anda dah melanggar kita punya kode etik kita punya etik, so nanti anda akan di-terminate oleh for life. Okay, dan paling kanan sekali anda akan nampak nilai poinnya 35 poin bagi anda yang di Zoom. Okay, slide ni kalau anda boleh besarkan anda boleh use pakai pakai jari.
dan pinch gitu untuk besarkan kalau let's say tulisannya terlalu kecil. Okay, kalau yang di Facebook minta maaf. Okay, sebab Facebook dia tak boleh besarkan. Alright. Okay, next. Harga wholesale Okay, next. Loyalty program. Okay, kita cover one by one Sekarang saya cover loyalty program sebab banyak orang dia masih tak tahu, dia masih blur tentang loyalty program. Okay, jadi loyalty program ni is a very good program di mana setiap bulan anda boleh dapatkan free product dari For Life dan juga mendapatkan point credits 15% setiap bulan. Okay, so loyalty program ni macam ni. Okay, first you kena tahu bahawa loyalty program ni ada dua type tau. Okay, satu yang nama dia loyalty program 100 point. Okay, dan satu yang namanya loyalty program 125 ataupun lebih. Okey. Apa beza dia? Kalau loyalty program yang 100 point, you hanya mendapat 15% point credits. Nanti saya explain. Okey. Tapi loyalty program yang 125 ni, anda mendapatkan 15% point credits dan juga free product daripada For Life. Okey. So, macam mana nak ikut serta dalam loyalty program ni? Jadi, gini. Pembelian loyalty program, okey, kalau let's say you buat purchase, okey, you kena buat purchase tu pada setiap 1 hingga 20 hari bulan. Okay, kalau let's say you beli produk tu di atas 20 hari bulan, itu tidak dikira sebagai loyalty program. Loyalty program dimestikan untuk membeli daripada 1 hari bulan hingga 20 hari bulan untuk bulan tersebut. Okay, dan minimum untuk menjadikan dia loyalty program adalah 100 point. Okay, ketiga, pembelian repeat order loyalty program ni dia berlaku untuk satu invoice saja. Okey, you tak boleh accumulate. Macam for example 5 hari bulan you nak beli 50 point. Lepas tu 10 hari bulan you nak beli lagi 50 point. Lepas tu you cakap dengan company, okeylah I dah ada 100 point, apa loyalty tak boleh. Tak boleh accumulate. You nak kena satu invoice, satu receipt 100 point minimum untuk menjadikan loyalty. Okey. Kalau akumulasi point loyalty program ni, dia boleh hanya untuk member baru. Okay? Dia tak boleh untuk repeat order. Kalau member baru, dia boleh accumulate. Dia punya let's say dia nak make it into loyalty, dia boleh accumulate. Tapi kalau repeat order, tak boleh. You nak kena satu receipt minimum 100 point. Okay? Lepas tu kan tadi saya cakap, you akan dapat point credit setiap bulan. Okay, jadi point credit ni macam gini. Okay? Let's say you beli 100 point, you akan dapat 15% dari 100 point. Itu you punya point credit. Jadi kalau 15% dari 100 point menjadi 15 point kan. Jadi 15 point ni, yang point credit ni anda boleh kumpul dan accumulate every month, setiap bulan. Dan anda boleh, let's say you dah simpan sampai 100 point, 200 point, 300 point tu, anda boleh tukar point ni dengan produk-produk For Life. That means you dapat free products. Okay. Jadi kalau loyalty 100 hingga 124 point, anda mendapat point kredit sahaja. Okey, 100 point hingga 124 point anda mendapat point kredit sahaja. Tetapi kalau anda beli 125 point ke atas, anda mendapatkan point kredit dan anda juga mendapatkan free product dari For Life, tapi produk ini anda tak boleh pilih sebab For Life yang akan pilihkan setiap bulan. Okay. For example, kalau bulan ni dekat Malaysia, apa dia punya free product? Kalau dekat Indonesia is Trifecta. Kalau dekat Malaysia apa? Ada yang tahu tak? Siapa? Tuan Rasid, Tuan Faris, Tuan Syukri? TF Plus. Sorry, TF Plus Wah, anda untung. TF Plus harga 200 lebih anda dapat free dengan anda berada dalam loyalty program ini. Okay. So remember, there's a difference. Loyalty 100 dengan loyalty 125. Okay, so ni example dia. Okay, let's say May anda baru join For Life, anda beli 125 point. Okay, anda mendapatkan point credit 19 point. Okay, Jun anda beli loyalty 125. Okay, anda dapat point credit dan anda juga mendapatkan free product daripada For Life. Julai, asalkan setiap bulan tu anda membuat loyalty 125, setiap bulan anda dapat free product dan setiap bulan anda mendapatkan point credit. Okay, now I want to show you another example. Macam mana kalau let's say you miss. Okay, let's say May you baru join, you beli loyalty 125, bukan loyalty 125, you baru join, you beli 125, okay. Then bulan Jun you tak belanja. Okay, maybe you lupa ke apa, tapi you tak belanja lah bulan Jun. Okay, Julai
Bila you buat loyalty 1 to 5 purchase, you akan dapat point credit dan juga free product. Okay, tapi syarat dia untuk dapat yang apa tu free product dengan point credit, syarat dia apa tahu? Your purchase yang terakhir, your last purchase tu kena yang 125. Kalau let's say Mei anda you join 100 point, lepas tu Julai you buat loyalty 1 to 5, you dapat tak free product? Kira-kira. Tak, you tak dapat. Okay, untuk melayakkan diri untuk mendapatkan free product, the last purchase kena yang 1 to 5. Itu. Okay. Okay, macam mana kalau contoh Jun anda tak beli, Julai pun anda tak beli, lepas tu Ogos anda buat anda beli loyalty 1 to 5. Anda kira-kira anda dapat tak free product dengan point credit? Siapa nak cuba jawab kat sini? I buka chat. Alamak, saya tak muncul dia punya chat ni. Okey. Kira-kira dapat tak? Ada orang cakap tak, orang tak dapat, orang tak dapat. Ada cakap tak, ada cakap dapat. Macam-macam answer Okey. Never lagi ada, never. You never get product. Okey, so jawapannya anda dapat. Okay, even if you missed for 2 months, bila you buat loyalty 1 to 5, dia ikut the last time you beli apa, 1 to 5 kan, you tetap dapat yang free product dan juga point credit. Best kan? Okay, now tetapi Haifa, wow baru tahu. Okay, tetapi kalau let's say you tak beli untuk 6 bulan, apa terjadi? You punya nama akan keluar dari sistem. That means you nak kena join balik, kena beli welcome kit lagi. Okay, alright. So clear tentang loyalty ni? Okay, now point credit, saya nak touch sikit point credit. Okay, berapakah maximum point credit yang anda boleh perolehi dalam 1 bulan? Maximum point credit adalah 75 point. Kalau 75 point, kan point credit kan 15% kan. So kalau 75 point tu bermakna dia 15% daripada 500 point. Okay, berarti kalau you beli 500 point, point credit you 75 point. Tapi kalau you beli 600 point, 700 point, 1000 point, dia tetap you dapat 75 point sebab tu maksimum dia. Okay, dan bila waktunya yang anda boleh redeem point ni? Bila yang anda boleh redeem untuk redeem dengan produk-produk for life? Okay, setelah 2 bulan. Okay, so macam for example Mei you dapat dia punya point. Okay, bulan Ogos baru you boleh redeem point tu untuk dapatkan free product. Okay, clear semua okay? Alright, so kita next. Okay, kalau let's say you masih tengah follow ni, I nak you type nombor 1 dekat ruang komen ni, dekat Facebook, you type in the comment section, type number 1 untuk menunjukkan bahawa anda sedang follow dan anda tak tidur, sebab saya faham bahawa training malam ini dia agak dry. It is very dry subject, but again very very important. Okay. Okay, mantap, semangat, semua tak tidur. Alright. So instant discount. Okay, so instant discount tu apa? Okay, kalau setiap kali kalau let's say you belanja, okay, kalau you belanja lebih dari 100 point, okay, point yang lebihan tu semua anda akan dibayar balik 25% dari dalam segi instant discount. Okay, so saya buat contoh di sebelah kanan ni. Okay, let's say anda beli 4 botol Transfer Factor Plus, okay, the total point dia menjadi 200 point. Okay, jadi macam mana nak kira instant discount? First, anda kena tolak pensyaratan for life dalam bisnes iaitu 100 point. Okay, 100 point is pensyaratan for life kan dalam bisnes kan. So you tolak 100 point dulu, okay. Lepas tu balance dia ada berapa? Kalau 200 minus 100 ada balance 100 point. Okay, 100 point ni anda kalikan 25%. Menjadi 25 point. Okay. Kemudian macam mana nak tukar dengan your local currency? Kalau let's say dalam ringgit anda kalikan 3.775. Okay, kalau Sing dollar anda kalikan 1.7. So this is your discount. Okay, that means bila you beli 4 botol Transfer Factor Plus tu, okay, daripada total price tu dia akan potong, kalau saya beli you kat Malaysia, you beli 4 botol tu, dia akan potong RM94.37, itu instantly dia potong. Okay, instant discount. Okay. Alright. So this is why in for life certain bagi ada orang dia memang syok buat retail,
it is sebenarnya everyone punya prerogative lah, everyone punya choice whether nak buat retail ke networking kan, because for me I always focus on networking. Tapi kalau let's say you memang suka retail pun tak salah, okay? Sebab bila you buat retailing, you jual-jual produk pun you dapat banyak untung. First thing you untung retail kan sebab you beli harga wholesale. Kedua, you beli lebih dari 100 point, you dapat apa? You dapat instant discount. Okay? Alright. So kita dah cover instant discount. Okay, next I nak cover rapid rewards. Okay, ni kita dah masuk bonuses So rapid rewards tu apa? Bagi setiap kali you joinkan orang baru, okay, you menjadi enroller. Okay, kalau let's say orang baru ni join kat level 1 anda, you jadi enroller dan you juga jadi sponsor lah. Okay, tapi bila you enroll orang baru di level 1 anda, okay, you akan mendapatkan 25% daripada poinnya. Okay, kalau let's say 100 point, you dapat 25 point lah. Kalau dia beli 200 point, you dapat 50 point gitu. You akan dapat 25%. Nah, tapi kalau let's say orang di level 1 anda, contoh nama dia Ali. Nah, Ali dia kenalkan dengan Siti, dia enroll Siti. Jadi bila Siti join untuk kali pertama, okay, you akan mendapatkan 12%. Okay, ingat rapid rewards ni adalah bonus yang diberikan pada kali pertama orang baru itu join. Okay, untuk the first purchase. So first time level 1 join, you dapat 25%. First time level 2 join, you dapat 12%. First time yang level 3 ni, orang level 3 ni join, you mendapatkan 5%. Dan I really want you to take note pasal benda ni, okay, sebab nanti kita akan pelajari yang satu nama dia bonus generasi ataupun generation bonus. Okay, I tak nak you confuse. Ni untuk rapid rewards. Sebab nanti untuk generation bonus, itu dia lain. Sebab tu untuk yang pembelian ulang. Ini untuk pembelian pertama. Okay, you kena ingat 25%, 12%, 5%. Okay, kalau let's say you nak take note, you boleh tulis atau you boleh screenshot, jadi you ingat nanti. Alright? Okay, so contoh macam ni. Kalau let's say, okay, I kena shift this video sikit because it's blocking my slide. Okay, so let's say level 1 ni, Ali, dia join, dia beli 100 point. Okay, lepas tu yang dua ni sama juga dia beli 100 point. Yang level 3 ni dia juga beli 100 point. Okay, kalau dekat Malaysia perhitungannya macam ni, macam mana you kira. Okay, level 1 25% kali 100 point kali 3.775, jadi you mendapatkan sekitar RM94 lebih. Lepas tu yang level 2 ni, orang ni join, dia beli 100 point, you dapat sekitar RM45. Level 3 you dapat sekitar RM18. Okay. Kalau kat Singapore, you kena times 1.7. Okay. Now, I understand tulisan dia kecil, tapi untuk anda yang di Zoom, anda boleh expand. Anda boleh expand besarkan untuk tengok lebih jelas, lebih clear. Okay. So, ni rapid rewards. Okay. Rapid rewards, bila bonus dia dibayar dalam waktu 3 hari kerja. Okay. Alright. Dalam 3 hari kerja tu, 3 business days, you dah dapat bonus duit ni masuk langsung ke you punya bank account. Okay. Alright, okay, ni contoh lagi. Okay, let's say you enroll 3 orang di level 1 anda. Okay, you enroll 3 orang. Dan ketiga-tiga orang ini, dia membeli 150 point. Jadi macam mana you nak kira rapid rewards? Okay, level 1 berapa persen tadi? 25%. Tuan penasihat berapa? 25%. Okay, so level 1 you ambil 20% kali point dia 150 point. Kalau dekat Malaysia, ni saya tunjuk example untuk Malaysia. Kalau kat Malaysia, you kali 3.775, jadi you mendapatkan rapid reward sebanyak RM141.56. Okay. Lepas tu, orang yang kedua pun sama. Kan? Sebab point dia sama kan, you dapat sama. Point orang yang ketiga pun sama juga. Jadi total bonus you kat sini, dah berapa you dapat? Total bonus you dapat RM424.68 rapid rewards punya bonus. Okay. Yang masuk ke bank anda dalam waktu 3 hari kerja. Okay. Alright. So, rapid reward semua okay Okay. Alright. My for Life Profit. Okay, ni apa My for Life Profit ni? My for Life tu apa? My for Life tu adalah website peribadi anda, your personal website. Okay, kalau let's say you nanti you akan belajar lagi tentang My for Life pada hari Jumaat ini ya, dalam modul administrasi member baru. Okay, tapi to make it short, My for Life ni is your own personal website. Dan anda boleh dapatkan customer dan juga orang join daripada website ini. Okay, right. So My for Life ni, let's say ada orang beli, orang go to your website, lepas tu dia
pergi dekat shopping cart, dia beli produk. Let's say dia beli ProTF 1 dengan Transfactor Plus 1. Okay. So kat sini, sorry dia punya tulisan dia agak apa itu, dia dah terabur sikit kat sini. You dapat 25% dari 100 poin. Jadi 25% dari 100 poin, you kalikan 3.775 untuk ringgit, you akan dapat RM94.38 tadi. Okay. Tapi ini dengan syarat apa tahu? Dengan syarat you punya personal account, you punya own personal account dah ada 100 poin. Okay. Kalau let's say you belum beli 100 poin, okay, bila customer tu beli, kira you account you dah ada 100 poin, let's say customer tu beli 100 poin. Jadi sebab you belum beli, jadi sekarang you dah ada 100 poin lah dalam account, tapi you tak dapat bonus. Tapi kalau let's say you dah beli 100 poin, you dah memang ada 100 poin dekat you punya account. Lepas tu ada customer beli kat Moi for Life, dia beli 100 poin, you dah, this time you dapat bonus. Okay. Boleh faham? Okay. Alright. Kita dah cover Rapid Rewards Okay, kalau you masih dengar, you masih follow, you type number 2 dekat comment section, dekat Facebook you type number 2. Okay, kita baru habis Rapid Rewards. Okay, alright. Okay, power. Wow, okay, ramai. Alright. Okay, next kita nak cover Builder Bonus. Okay, Builder Bonus. Okay, jadi Builder Bonus ni is actually kan, it's really amazing because bonus ni is dia lain daripada Rapid Rewards, dia lain daripada bonus generation yang you akan dapat setiap bulan tau. Builder Bonus is something extra yang mereka baru introduce dalam 2 tahun lalu. Okay, and let me tell you, banyak orang yang betul-betul really make money dekat Builder Bonus ni. Okay, so now I'm going to explain macam mana syarat dia untuk qualify untuk Builder Bonus. Okay, now first of all, I nak explain to you bahawa Builder Bonus ni dia ada 3 tier atau 3 level. Okay, ni yang saya nak terangkan sekarang, Builder Bonus tier 1 atau kita singkatan kita panggil BB1 kadang. BB1 means Builder Bonus tier 1. Okay, macam mana nak qualify untuk BB1? Okay, you nak untuk qualify, okay, you nak kena minimum loyalty 100 point. You sendiri nak kena loyalty. So loyalty bermakna apa tahu? You nak kena beli dari 1 hingga 20 hari bulan. Tak boleh beli 21 hari bulan. You dah tak masuk qualification, you tak dapat loyalty dan you tak masuk qualification untuk Builder Bonus. You nak kena loyalty 100 point minimum. Okay. Lepas tu, you kena ada 3 orang, you kena ada 3 downline di level 1 anda, okay, yang mereka juga loyalty 100 point. Okay. You loyalty 100 dan 3 orang tu juga loyalty 100 point. Okay. Lepas tu ada syarat lagi. Okay, syarat dia, you kena ada 600 point team volume. Jadi ingat tak tadi saya explain team volume. Team volume tu apa? Team volume ialah total point daripada anda dan level 1 anda total semua. You punya downline di level 1 dengan anda semua ditotalkan, tu dinamakan team volume. Okay. Jadi team volume nak kena 600 point. Jadi kalau you tengok kat kanan ni, you dah loyalty 100, yang 1, 2, 3 ni dah loyalty 100. Tapi kalau let's say you ambil 3 orang je, team volume cukup tak? Kalau let's say you ambil 3 orang je, 100 point, 100 point, 100 point dengan you 100 point, team volume dia dah cukup tak? Dia belum cukup lagi. Ya, sebab baru 400 point. Okay. Jadi kalau let's say you ada lagi 2 orang di level 1 anda, dia tak loyalty tapi dia ada kebetulan dia beli 100 point. Lepas tu ada 1 orang lagi dia beli 100 point. Dengan you and your team mendapat 600 point, okay, you dah qualify untuk BB1. Okay, Builder Bonus tier 1. Dan kalau anda di Malaysia, you akan dapat RM188.75. Dan kalau you di Singapore, you akan dapat $85 tambahan. This is tambahan dari bonus lain ya, seperti Rapid Rewards ataupun Generation Bonus. Okay, ini tambahan. Dan asalkan you ada seperti ini setiap bulan, ini setiap bulan you akan dapat. Simple tak? As long as you have this structure every month you akan dapat this $85 ataupun RM188. Every month you boleh qualify. Okay? Okay, tapi dengan syarat apa tahu? Bonus ini hanya dibayar untuk member-member yang peringkat builder. Okay, jadi kalau anda peringkat diamond, presidential diamond ke international tu anda tak boleh dapat. This is only for builders. Okay, alright. So sejauh ni okay
Alright, so this is BB1. Okay, now I nak explain to you BB2. So BB2 bila bonus tier 2, okay, berapa dia punya reward? Reward dia adalah RM755 ataupun kalau di Singapura $340. Okay, so macam mana nak qualify BB2? Okay, tadi you dah ada 3 orang kan? Yang you loyalty, 3 orang tu loyalty kan? Okay, setiap dari 3 ni, dia pun buat yang sama. Seperti you buat tadi. Bermakna dia pun ada 3 orang kat bawah dia yang loyalty dan dia pun ada 600 point team volume. Okay, macam ni contoh saya tunjuk kat kanan ni. Okay, you kat sini. Lepas tu tadi kan ini nampak ni yang merah ni dekat sini. Yang hijau ni dekat sini. Yang orange ni kat sini. Dia pun ada 3 orang yang loyalty, dia ada 600 point, dia pun ada 600 point, dia pun 600 point. Okay, bila 3 tu dah complete, okay, kali ni you akan dapat apa tau? Builder bonus tier 2. That means you akan dapat RM755 dan $340 extra dalam bank account anda. Best tak? Bagus You jaga 3 orang je. Lepas tu dia pun jaga 3, dia pun jaga 3, dia pun jaga 3 je. Okay? Dan setiap bulan, as long as you ada structure ni, setiap bulan you dapat this extra bonus. Okay? Kalau kat Singapore $340 tu dah macam apa? Duit apa? Duit GST kan? Kat Singapura dapat government kasih duit GST 1 tahun sekali, orang sudah ore-ore. Anda, you just imagine setiap bulan you dapat duit GST. Happy tak? Okay. Alright. So, simple BB2. Okay. So, okay, dengan syarat apa tau? BB2 ni is only untuk siapa? Is only untuk yang builder dan diamond. Okay. Builder dan diamond saja yang boleh dapat BB2. Okay, kalau yang presidential diamond, you tak boleh dapat BB2. Okay, now I'm going to introduce BB3. Okay, builder bonus tier 3. Sejauh ni masih okay? Jelas, tuan-tuan puan? Okay, alright, BB3. Okay, you tengok syok BB3 ni kan. BB3 ni, dia punya reward berapa tau? Kalau kat Malaysia RM3,020. Okay, dia dekat Singapura $1,360 setiap bulan, tuan-tuan puan. Okay, so macam mana cara dia? Simple. Tadi you dah ada 3 orang kan? You dah ada 3 3 orang yang juga mendapatkan BB1. Tadi you dapat BB2 kan? 3 orang ni dapat BB1 kan? Okay, lepas tu orang yang kat bawah dia ni pun buat sama. Macam ni. Bermakna 3 level lah. You yang level 2 ni, yang level 3 ni. Orang dia ni buat sama, yang orang bawah dia semua buat sama. Jaga 3 je. Bila you dah ada network macam ni, kan? You dah qualify BB3, that means apa tahu? You every month you akan dapat RM3,020. RM3,000 tau every month. Siapa nak kasih? You just need to maintain this structure. Every month you dapat bonus ni tambahan on top of your regular bonuses macam rapid rewards dan generation bonus. Okay? Alright. So, actually kan, total berapa total orang? Let's say you kat sini, lepas tu 3 orang, kan level 3 dah berapa orang? Total berapa orang dekat level 3 tu? Kira 27 orang. Okay? Dengan kat bawah level 3 tu 27 orang. Yelah, dia kan 3, 9, 27 kan. Ya, tapi yang penting you jaga 3 je. Setiap orang jaga 3. Okay, you dah qualify for this structure. Okay. So dengan syarat this BB3 ni dia hanya untuk member-member yang peringkat builder, diamond ataupun presidential diamond. Okay. So bagi anda yang dah peringkat PD, okay, jangan sedih sebab apa, BB3 you boleh qualify. Okay. Tapi kalau you dah international diamond, you tak boleh dapat BB3 lagi. Okay, tapi don't worry sebab ID you dapat apa? You dapat bonus apa kalau you ID? Nanti kita akan explain to you sebab bila you dah ID you dapat extra bonus also. Okay. So bila bonus semua dah okay? Okay, dan anda boleh check, okay tuan-tuan puan, anda boleh check perkembangan business builder bonus anda, whether you qualify ke tak qualify kan, anda boleh check di app For Life. Okay, For Life Business. You cari di Apple App Store ataupun di Google Play Store, you cari app yang nama dia For Life Business, you download app tu, lepas tu you log in dengan cara apa tahu? You masukkan you punya ID number ataupun email dengan you punya password. Okay, kalau password ni you belum pernah log in, kalau let's say ni first time you log in, password ialah 4 angka terakhir number IC ataupun number MyCard anda.
Okay, 4 angka terakhir. Okay, so Cik Rosli tolong rewind slide tadi, nak rewind macam pakai videotape kaset rewind. Okay, boleh. Sekejap, saya rewind sekejap. Yang mana? Yang ni Encik Rosli. Tolong rewind slide tadi, nak snapshot kejap. Okay, dah snapshot? Boleh? Okay, right, welcome Encik Rosli. Okay, sekarang saya forward Okay, so app ni, this app you boleh check ada satu, bila you dah login kan, nanti dia ada satu option nama dia reports atau laporan-laporan, and you boleh check you punya builder bonus report. Okay, so for example kat sini kan, nanti dia kalau let's say you punya downline tu dia dah buat loyalty purchase, nanti nama dia jadi hijau. Ni bukan mak kau hijau ni yang orang dia punya nama jadi hijau. Okay, so nanti bila dah hijau, okay, bila dah 3 hijau, let's say bila baby one kan you perlu 3 orang kan, bila 3 ni dah hijau and then you punya team volume pun dah 100, anda pun menjadi hijau. Okay, jadi anda dan downline anda semua jadi orang hijau-hijau. Okay, alright, and the same goes for BB2 and BB3 also. Okay, so use the app untuk check whether you qualify builder bonus or not. Okay, alright, so next. Haifa cakap seronok kalau tiap-tiap bulan dapat tengok hijau. Okay. Alright, okay, now this is more of admin, tapi I nak explain to you also because this is important. Okay, bila you sign up for husband and wife, suami isteri, okay, bila sign up dia boleh dalam satu line saja. Okay, ni undang-undang okay, this is the rules. Okay, suami isteri kena dalam satu line. Okay, dia tak boleh suami join orang ni, lepas tu yang isteri join orang lain, tak boleh. Different line tak boleh. Dia kena satu line. Okay, gitu. Alright, just remember. Okay, so now kita cover life rewards plan. Okay, so this one kan I akan stop di sini because I think I nak show you daripada benda ni. I think I nak lukis lah, so jadi dia lebih a bit more clear. Okay, so if you just give me a second. Let's see, I share from my. Okay. Okay, boleh nampak my screen Boleh nampak Encik Rashid Kamisan, Puan Sheridin, Encik Faris, boleh nampak? Can see my screen? Okay, so now I'm going to explain to you. Ya, nampak jelas. Nampak nampak tak tuanku? Itu ada kambing 2 ekor, lembu 2 ekor di bawah pokok beringin tuanku. Okay, alright. Okay, serious. Okay, so tadi I dah cover live rewards plan, lepas tu I dah cover instant discount, I dah cover builder bonus. Okay, so loyalty program. So now I nak cover generation bonus. Okay, so tuan-tuan puan, this is where the big money is. Okay, kalau let's say you join for life ni sebab you betul-betul nak cari financial freedom, you nak cari time freedom kan, you nak betul-betul merdeka, nak cemerlang dalam hidup ni, this is the part yang akan berikan you the huge income, the residual income semua kat sini. Generation bonus nama dia. Okay, so I nak explain dengan cara yang beza sikit sebab I nak explain macam mana you hit rank dulu, okay, dan berapa persen you akan dapat dari setiap you capai peringkat itu. Okay, for example, kalau you nampak kat sini, okay, let's say you kat sini anda kat atas, okay, level 1 bila you, let's say you join, okay, and then you dah sign up satu orang, okay, you punya rank ialah associate. Okay, ini I tulis pakai stylus jadi dia agak tak senonoh so harap maklum je lah. Okay, so sebagai associate you akan dapat level 1 2% dan level 2 25%. Okay, take note bahawa ini lain, beza daripada rapid rewards tadi. Kalau rapid rewards tadi level 1 dapat berapa persen? 25% kan? Level 2 berapa persen? 12% kan? Okay, so jangan confuse dua ni rapid reward untuk yang pembelian pertama, generation bonus ni untuk pembelian ulang. Okay, that's the difference. Okay, level 2 you akan dapat 25% sebagai associate. Okay, kalau let's say you nak pergi kat level 3 you nak dapat 5% ni, syarat dia you nak kena jadi builder. Alamak, cancel.
Alamak, jadi apalah tulisan ni? Okay, ya. Okay, hold on ah. Okay, builder. I try my best. Okay, so builder macam heap builder gini simple. You syarat dia you nak kena ada 100 point. Okay, and then you enroll 3 downline, 3 orang kat bawah you level 1 you ni. Okay, you enroll. Dia pun minimum nak 100 point. Okay, kalau you dah sign up 3 orang, you dah jadi builder. That means level 3 you dah boleh dapat berapa tadi? Level 3 you dah boleh dapat 5%. Okay Semua boleh follow? Okay, sekejap. I nak erase certain things. Okay, so level 4, 6% dan 12%. Okay, kenapa ada dua? Sebab 6% ni, kalau let's say you dah hit diamond. Kalau you dah diamond, you dapat 6%. Level 4 ni dia dah infinity tau. That means level 4 ke bawah. Okay, kalau let's say you tak jumpa rank yang sama, you akan terus mendapatkan 6% kalau let's say you dah diamond. Okay, macam nak capai diamond? Okay, macam ni. Okay, level first thing, you nak kena ada 100 point. Okay, ni syarat pertama. Okay, syarat kedua, you nak kena 6 orang. You kena ada 6 orang dekat level 1 anda yang juga belanja 100 point. Okay, boleh follow Okay, syarat ketiga, 3 level volume anda. Okay, ingat tak tadi 3 level volume? Iaitu anda dan level 1, level 2, level 3. Okay, anda dan level 1, kalau level 2, kalau di sini level 3. Okay, anda total ni semua, termasuk anda, you nak kena 3,000. Okay, 3,000 LP. Baru you jadi diamond. Boleh follow I nak buka chat lah sebab I think I tak nampak chat kat sini. Jadi I nak buka chat so I can see what's happening. Wah, Kang Hickway, cantik tulisan. Wah, thank you very much. Wah. Ni nak tulis prescription bagus Anda perlukan MC tak? Cuti, mau cuti berapa hari? Lihat. Okay, alright. So dah okay diamond You nak screenshot boleh screenshot ataupun you nak tulis boleh tulis sebab sekarang I nak erase untuk diamond. So kalau you dah hit diamond, you akan dapat 6% to infinity sampai you jumpa rank yang sama. Okay, alright, so I akan erase ni. Okay, so next. Okay, you tengok dekat level 4 tu kan, dia kan ada 6% diamond. Tapi kalau let's say you dah 12%, kalau let's say you dah presidential diamond, macam itulah kira-kira. Okay. Okay, never mind. Forget it. Sekejap. I akan tulis cuba lebih ni. Sebab dia ini apa tu? I pakai stylus so okay, let's see. President Shell D. Okay, presidential diamond. Okay, so presidential diamond gini, you nak kena ada 100 point. Okay, syarat kedua, kalau diamond tadi kan you nak kena enroll 6 orang kan. Okay, tapi kalau untuk presidential diamond, you nak kena ada 8 orang kat level 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dan semua ni minimum 100 point. Okay, now syarat ketiga, kalau diamond tadi 3 level volume, you perlukan 3,000 point. Tapi kalau untuk presidential diamond, you perlukan 10,000 point. 10,000 LP di 3 level. Okay. Dan syarat terakhir, dia ada one more thing one more syarat kan. Untuk jadi seorang presidential diamond, you nak kena ada 2 orang yang menjadi diamond, 2 downline jadi diamond di kaki yang berbeza. Okay. So for example, you ada downline kat sini, I pakai merah ni Okay, so orang ni dia jadi diamond. Okay. Lepas tu yang kanan ni dia pun jadi diamond. That means dia ada 6 orang level 1, lepas tu dia ada 3,000 point. Okay, dalam situasi begini you jadi presidential tak? You qualify Sebab apa? Dia kaki yang berbeza. Tapi kalau let's say I pakai color lain. Let's say let's use hijau. Okay, let's say orang ni dia jadi diamond. Lepas tu dekat bawah dia pun jadi diamond. 2 orang gitu.
You qualify tak as a PD? Tak, you tak qualify. Sebab apa? Dia kaki yang sama. Ingat dia punya requirement is 2 diamond tapi di kaki yang berbeza. Okay. So asalkan you ada 2 diamond so yang 2 diamond tu can be anywhere. So okay, let me use a different color now. Okay, I pakai orange. Okay. Let's say you ada 1 diamond dekat sini. Okay, yang orange ni. And then lagi 1 diamond dekat level 1 anda kat sini. Okay, you jadi PD tak? You jadi PD sebab apa? Dia kaki yang berbeza. Okay, ni dari Encik Rosli. 2 diamond mesti level 2 saja ke? Tak. Okay, the diamonds can be at any level tapi as long as dia 2 kaki yang berbeza. Gitu. So let's say you ada 1 diamond di level 1, lepas tu lagi 1 diamond dekat level 100 tapi another leg. You still become a PD. Okay? Faham? Okay, alright. So I dah clear PD Okay, so I minus ni dulu. I erase this one first. Okay. Faham kata Encik Kandau. Okay. So as a PD, as a presidential diamond, you dapat 12%, okay, dan 3% dan 3%. Okay. As a PD you dapat 12%, 3%, 3%. This is all for PD. Okay. Kalau let's say you nak yang bawah ni, yang 2% ni, syarat dia you nak kena hit apa rank tau, you nak kena hit international diamond. Okay. So I'm just gonna write INT lah. Okay, INT diamond. Saya tak keluar. Alamak, something wrong. Okay, alright. So international diamond macam mana? Co-host, can you help me mute yang ini ada suara-suara misteri tu? Okay. Alright. So ID dia macam ni. You first thing you nak kena ada 100 point. Okay. Lepas tu level 1 you, tadi kalau PD 8 orang kan, you nak kena tambah 2. Kena ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Semua you yang enroll. Okay. And then 3 level volume berapa? 3 level volume. 3 level volume you nak kena ada 20,000 LP. 20,000 LP. Okay. Dan lagi satu syarat yang the last requirement is you kena ada 2 orang yang rank dia ialah presidential diamond. Okay, so contoh orang kat sini, okay, lepas tu orang kat sini dia jadi PD atau orang kat level mana pun asalkan 2 kaki berbeza, okay, yang menjadi presidential diamond, you menjadi international diamond. Okay, Syukri apa Haifa tak mesti but first third level mesti nak kena cukup 10k LP. Apa dia punya question? Tak nampak tapi tak apa, Syukri dah bantu jawab Okay. Tapi 2 diamond tu kira kena dalam tak okay. 2 diamond tu tak perlu dalam 3 level kita. Alright. Tapi I highly recommend, I strongly recommend kan, let it be dalam your first level. Sebab apa tahu, bila diamond tu dekat you punya first level, untuk you naik peringkat kan, you punya 3 level pun jadi kuat. You punya 3 level volume jadi kuat. So it's always good to build you punya first level untuk jadi rank breakers. Okay. Tapi kalau ikut persyaratan for life, the diamond can be anywhere. It doesn't have to be your first level. Okay. So okay, I can erase ni ID I erase. Okay. So bila you dah hit ID, you akan dapat ini yang 2% infinity ni. Okay. Dan yang terakhir ialah untuk yang rank GID, Gold International Diamond. Terpakai salah color tapi tak apa. GID dan PID, Platinum International Diamond. Okay. Alright. So macam mana nak jadi GID? First, you nak kena ada 100 point. Okay. Second, you punya level 1 nak kena ada 12 orang. Okay. So let's say, I just letak 12 kat sini. Oops. Sorry. Okay. You nak kena ada 12 orang. So let's say 12 orang kat sini. Okay, your level 1 kena 12 orang. Lepas tu you punya 3 level volume sama seperti ID. You nak kena ada 20,000 point. Okay. Alright. And then lepas tu apa? You tengok kalau tadi nak jadi presidential you kena ada 2 diamond. Kalau nak jadi ID you nak kena ada 2 PD. Tapi kalau say you nak jadi GID, dia bukan 2 lagi tau. You nak kena ada 3 ID di kaki yang berbeza
dan setiap kaki tu kena ada 50,000 point OV. Okay, so macam ni. Kalau let's say you ada satu ID, okay, dia ni ID. Okay. Alright. Jadi ID tu kena 20,000 LP lah, dia punya 3 level kan. Tapi dia punya ID kaki ni punya OV nak kena 50,000. Daripada kaki tu. Okay. Dan you kena ada buat 3 macam tu. Okay. Dan terakhir sekali persyaratan apa tahu? You nak kena ada 250,000 LP. Ini OV. Okay. So saya ulang apa syarat dia? First, you kena ada 100 point. Second, level 1 you kena ada 12, you kena enroll 12 orang yang belanja 100 point. Okay. Ketiga, 3 level you kena ada 20,000 LP. Okay. Keempat, you kena ada 3 ID yang kaki tu mempunyai 50,000 LP OV. Dan yang terakhir, total OV you nak kena 250,000 LP. Okay. Then you akan menjadi GID, ya, Gold International Diamond. Okay, so this one I can erase. Yang terakhir kita akan saya akan terangkan tentang platinum. Okay, alright. So platinum macam mana? Platinum. Okay, so berapa ramai daripada anda yang ingin menjadi platinum? Berapa ramai? Katakan saya platinum. Type kat komen tu. I'm a platinum. Ke saya platinum ke apa ke dekat Facebook, dekat Zoom kan. Saya platinum. Okay. Saya platinum. Amin ya. Kita doakan amin ya. So dia macam ni tau. Biasa kalau kita tanya orang, siapa nak jadi platinum? Saya jadi platinum kan. Sama lah, kita semua jadi platinum kan. Tapi bila kita tanya, bila you balik, you tanya dia punya group kan, mesti banyak jadi platinum. Tapi cuba you tanya dia ni, okay, you tahu tak macam nak jadi platinum? Apa syarat-syarat dia? Dia start malu pula. Dia start segan pula. Okay, you try dengan your group nanti. Okay, so bila dia tak tahu, you kena ajar dia macam nak jadi platinum. Okay, alright. So untuk platinum, you nak kena 100 point. Okay. Lepas tu level 1 you sama macam gold 12 orang. Okay. Alright. And then 3 level you, 3 level volume berapa tahu? 3 level sama macam ID 20,000 LP. Okay. Lepas tu you kena ada 3 orang yang menjadi GID. Let's say dia ni GID kan, Gini Gold, orang ni Gold, orang ni Gold, dan Gold ni pun sama juga boleh berada di level mana pun, tidak semestinya di level 1 anda. Okay. Alright. Dan terakhir sekali, total LPU, OVU sebab untuk jadi platinum you nak kena ada 1 million LP. Barulah you jadi platinum. Okay. But let's look at it this way. Untuk you jadi platinum, you perlukan berapa gold tadi? You perlukan 3 gold kan? So macam ni, kalau let's say, so 3 gold ni, orang yang jadi gold ni kirakan you punya superstar lah, you punya lion, dia punya singa tau. Okay. So I just want to ask you this lah. I nak tanya macam ni je. Okay, let's say kan you buat for life. You nak betul-betul nak cari mutiara ni. You nak cari yang sisang singa ni. Okay, let's say lah you buat for life. Kan? Tapi nasib you sangat malang. You buat for life susah payah 1 tahun. Buat. Tapi 1 tahun you jumpa 1 je singa. Susah payah ni buat 1 tahun. Tapi you jumpa 1 je yang prestasi dia macam singa lah. Okay. Now, jadi berapa tahun you perlu untuk dapat 3 singa? 3 tahun je. 3 tahun je. Okay. Dan itu nasib orang paling malang tau. Buat 1 tahun dapat 1 singa je. Okay. So you can see tak how wonderful it is kalau orang tu dia konsisten aja. Dia konsisten lakukan sebab pastinya nanti orang-orang lebih bagus, lebih rajin, lebih pandai yang singa ni dia akan muncul dalam network anda. Tapi kalau anda tidak usahakan for life, orang-orang ni tak akan muncul, dia tak akan join pun. Okay. That's why it's very important for you to always keep doing the business, konsisten lakukan. Ya, betul ya, Puan Rosina. Okay, Liza singa belum keluar lagi. Liza kena jadi singa dulu. Dah jadi singa, nanti singa lain akan tertarik dengan Liza. Okay, alright. Okay, so okay, clear ni. Okay, so now kan I just want to show you
a short punya example lah. Okay, let's say you nak explain marketing plan kat orang kan. Let's say you kebetulan you tak bawa you punya apa ni, you punya laptop ke, you punya tool ke apa kan. Okay, you boleh buat apa tau, bila you nak show the generation bonus ni, you boleh buat simple example dengan menggunakan contoh mendapatkan 6 orang. Okay, let's say you kat sini. Okay, let's say lah you dekat level 1 ni you share dengan 6 orang. Okay, 6 orang ni pun dia beli 100 point aja. Okay, you 100 point. Okay, you 100 point. Yang 6 orang ni 100 point. Okay, 6 orang ni bila dia cerita dengan 6 dah jadi berapa? 6 kali 6 sudah 36. Okay, 36 orang ni kalau dia cerita dengan 6 dah jadi berapa? 216. Okay, kat sini kita stop dulu. Suara misteri. Okay. Okay. Now, let's put in the figures. Okay, I tak nak tunjuk yang level 10, level 20 tu kan. Okay, because I nak tunjuk you something yang very simple. Okay. Now, when you look at the persen-persen yang kat sebelah kiri ni kan, you apply dekat this structure yang I baru buat ni, yang 636. Okay, that means level 1 berapa persen tadi? Level 1 ialah 2% kan you dapat kan? 2%. Level 2 25%. Level 3 5%. Okay, now let's just look at this simple example yang you masih buat part time with just a simple structure macam ni, baru 200 lebih orang je kat sini kan, berapa you your bonus? Okay, now so macam nak kira setiap orang kan 100 point kan. Okay, jadi kalau level ni bermakna apa? 600 point dikalikan 2%. Jadi berapa tu? Jadi 12 point. Okay, just put in point first, jadi senang nak kira nanti. Okay, kalau level 2 36 orang dikalikan 100 point menjadi 3,600 point. Kalau you ambil 25% dari 3,600, dia jadi berapa? Jadi berapa? Anyone? Siapa ada kalkulator boleh tolong kira sekejap. Berapa? 900. Okay, betul. 900 LP. Okay. Level 3 ni 216 orang dikalikan 100 point menjadikan 21,600. Okay, kalau you ambil 5% dari 21,600 jadi berapa? Puan Syaimah? Betul. Tapi Puan Rosina yang jawab. Okay. Puan Rosina dan Puan Syaimah, anda mendapatkan 10 brownie points. Okay. Right. Okay, so kalau let's say you ambil di 3 level je ni, okay, happy pula tu dapat brownie points. Yeah, dia cakap. Okay, kalau you tambah, you just add up kan, 3 nilai ni dah jadi berapa? 12 campur 900 campur 1080 dah berapa? Dah menjadi, okay, tak ada space, I tulis kat bawah ni, 1992 LP. Jadi kalau di ringgitkan, you kali 3.775 dah jadi berapa? 1992 you times 3.775 dah berapa? Puan Rosina, Puan Syaimah, 1992 kali 3.775 dah berapa? 7,519. Okay, jadi ni you punya income setiap bulan tau. Okay, kalau Singapore you kena time 1.7 lah. Okay, kalau Malaysia you times 3.775. Jadi you ada simple structure ni, tapi every month you punya bonus kan, you punya income RM7,519. 7,519, betul lah, ringgit. Okay, so okay, kalau level 4 macam mana? Level 4 ni dia dah jadi berapa tau? Dia jadi 12. Actually dia okay, let me just erase this one first because it's blocking the way. Okay, tadi you dapat 7,000 lebih kan. Okay, kita tengok level 4. Okay, level 4 kan, kat sini dah 1,296 OE. Okay, okay, kalau level 4 anda dapat berapa persen? Okay, sebenarnya you kalau ikut structure ni you diamond je sebab you baru enroll 6 orang kan, you dapat 6%. Tapi kalau let's say you tambah lagi 2 orang lah. Okay, you tambah lagi 2 orang. Bila you tambah lagi 2 orang kan you jadi ni jadi PD. Bila you jadi PD, you dah dapat 12% kat sini.
Okay. Now, sekarang you kira untuk I, kalau 1296 orang kali 100 point lah jadi berapa? 1296 times 100, 129,600 LP. Okay. Kalau you dapat 12% dari 129,000 tu dah berapa? Dah menjadi LP dia berapa tau? LP dia ialah, I tulis in black so you can see the difference. Total LP kat sini 15,552 LP. Okay. Kalau you nak ringgit kan, you kali 3.775 dah berapa dah? 15,552 ni. 3.775. That means you punya bonus dekat level 4 ni dah 58,000 ringgit setiap bulan. Okay. So now you boleh faham tak? Can you understand tak? Like why kita tengok For Life ni kan, even professionals ada yang lawyer, ada yang doktor, yang doktor sanggup jual klinik, jual share kat hospital, and dia betul-betul buat dekat For Life ni, really focus. Sebab kat sini dia dapat residual income. Sebab as long as you put in that 100 point kan, you berapa pun yang you punya structure ni kasih you, whether is RM20,000 ke, RM50,000 ke, RM60,000 kan, you put in that 100 point, every month you akan dapat that amount. Okay, right? And how you did it, you hanya start dengan 6 orang saja. You cerita dengan 6 orang saja at the start. Okay, lepas tu bila network ni dah jadi, lepas tu you dapat all these figures. Okay, very simple. Okay, boleh faham semua Minta maaf lah, tulisan pun macam ini kan, macam cakar ayam. Tapi ya, buat faham je lah. Okay, alright, you can screenshot. Tapi kalau tak tahu kalau anda boleh faham. Alright, but I'm sure you all understand lah. You boleh, because you all are amazing. Okay. Alright. So that is what I want to cover about generation bonus ni. Okay. So kita balik ni. Oh, okay, dah 40 dah. Dah terus sikit. Okay. Alright. So let me pergi kat slide balik tadi. Where's my slide? So this one. Okay lah, this is yang official punya. So ni nanti I mean you boleh screenshot, but actually kan bila you submit homework untuk malam ni, nanti I kasih you homework dia. Bila you submit homework untuk malam ni, material yang ni, my presentation slide ni kan, I akan berikan kepada you. Okay, in a PDF form. Okay, alright. So this is the ranking system tadi, and then this is yang generation bonus tadi. This is the official one. Okay, yang I dah cover tadi. Okay, so next apa? Okay, pembayaran bonus tu bila? Kalau rapid rewards dalam 3 hari kerja. Okay, alright. Okay, what if, okay, ini dengan note dia apa tahu? Dengan note dia yang anda dah ada 100 point dalam akaun anda. Kalau let's say you tak ada 100 point, you tak dapat rapid rewards ni. Gitu. Okay. So macam ni. What if let's say for example, I buka chat sebab I think ada orang chat. Oh, okay. Akan ni question. Okay. Alright. Kalau let's say you bulan ni you belum maintain. Okay, you bulan ni belum maintain and then you intend nak beli 100 point ni 20 bulan. Tapi 5 hari bulan you dah sign up orang tak? You dapat tak rapid reward tu? You belum maintain 100 point. You intend nak maintain tu okay 20 hari bulan lah. Tapi 5 hari bulan you dah sign up orang. Kira-kira you dapat tak rapid reward yang dalam 3 hari kerja tu? Jawapannya apa tahu? Jawapannya tergantung dengan bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya you maintain tak 100 point? Kalau let's say you maintain 100 point, bulan ini walaupun you belum maintain lagi, bila you 5 hari bulan tu you let's say you sign up orang, you akan dapat yang rapid reward tu. Gitu Tapi kalau let's say bulan lepas you tak maintain, bulan ni untuk you dapat rapid reward, dia akan hold dulu tau. Dia akan hold sampai you dah maintain. 20 bulan tu baru rapid reward tu keluar. So always remember to just make sure you ada 100 point dalam akaun anda. Okay. Now builder bonus itu setiap 10 hari bulan. Okay, dan bonus generasi ataupun generation bonus tu juga setiap 10 hari bulan. Okay. Dan sebenarnya banyak report-report ni anda boleh check dekat app tadi yang saya cerita tadi. Okay, other than builder bonus, you boleh check you punya target rank report. Okay, sebenarnya frankly kan, yang I selalu pakai apa tahu? Target rank dengan bonus recap. Sebab dua ni yang penting. Okay, so target rank tu untuk check lah bulan tu. Okay, kita dah dekat rank mana.
lagi berapa, apa lagi persyaratan yang tak cukup. Nanti dia akan keluar kat situ semua. Okay. My suggestion ni, siapa tahu bila kita cakap pasal app ni, benda ni tuan-tuan you nak kena try sendiri. Okay, sebab kadang kita theory je tak boleh. You just need to try and error. You kena just beranikan diri, install app tu, just log in and just beranikan diri buka all the reports ke apa tu semua. Okay, that is the best way to learn sebenarnya. Okay. Other than that, of course you can always get your upline or support line untuk guide you lah. Okay. Alright. So use the app untuk pantau all the growth in the in your organisation. Okay. And macam bonus recap macam bonus rapid rewards, builder bonus dengan generation bonus kan, berapa wang dia, berapa dia punya duit tu, semua anda boleh nampak online. Okay, you can see all this online dekat app tu, like how much you gonna earn, and the amount that they show is the amount that they are going to transfer inside your bank account. Okay, alright. So Q&A, any questions from you before I pergi kepada homework? Okay, daripada NSY iPhone, sorry, maybe Shukri or siapa-siapa can help me tengok tak questions yang ada kat Facebook, because I'm not on Facebook right now. Kalau ada pertanyaan dari Facebook, maybe you can help me fill the questions. Okay, alright. Daripada NSY iPhone, can I access those apps from China? It should be. You should be able to access those apps from China. Okay, kalau let's say you tak boleh tengok daripada let's say you tak boleh download app tu, it shouldn't be a problem actually. Tapi kalau let's say you tak boleh download, you boleh access the reports daripada website. Okay, you pergi to you sign up kat mana? You sign up dekat mana? Kat Malaysia ke kat mana? Kalau let's say you sign up Malaysia, you go to malaysia.forlife.com and then you log in daripada situ. Okay, and then you buka reports. Okay, alright. Ada pertanyaan dari Ainsha Fauzilan. I'm just 18, boleh ke orang percaya saya? Boleh lah. Sebab saya percaya awak. 18. I don't understand your question. I'm just 18, boleh ke orang percaya saya? No problem, because 18 you are legal, is legal for you to join the company already. Okay. Tapi kalau let's say if you're asking me whether orang lain boleh trust you tak untuk start business, then I would say, apa tahu Ainsha, I would say that kalau if you're 18, best that you go with your upline or your crossline ke, just find a buddy, a friend yang you boleh pergi sama-sama, so that people will take you more seriously. Okay, I believe that's the question that you're trying to ask me. Okay, Ainsha, right? And then also Ainsha, don't forget, even though you're 18, tapi you can always, because For Life is health products, you can always focus on older people, orang-orang dah berumur yang perlukan produk ini. Okay, sebab kalau walaupun dia tak nak business, but usually produk dia nak. Okay, so if you really want to grow fast, you focus on that. Okay, alright. Okay, daripada NSY iPhone, anything that's related to For Life, you will direct me to forlife.ca. And oh, alright, I see. Okay, maybe kan, you need to use a VPN. A VPN is a virtual private network. Okay, so it makes your handphone think that you are in other places, where you are in US or Singapore gitu. Okay, this one you nak kena get in touch dengan upline. You tanya dia, or you ask someone in China, macam mana cara dia untuk dapatkan VPN. Okay, so that the network detect you macam dekat luar negeri tau, bukan dekat China. So I think this has something to do with Chinese government lah, how they buat ruling semua. Okay, dari Ahmad, kalau orang baru join bulan ni dan dia sign up orang at the same month, bila rapid reward dia masuk? Okay, good question. I think it should be the next month. If I'm wrong, I pernah tanya this question kan. Kalau baru join bulan ni, lepas tu the same month dia sign up orang. Okay, Ahmad, I think this one I need to get back to you. But if I'm not wrong, I pernah ada case yang ni dia dapat the next month. Okay, instead of that 3 days. Okay. Alright. Okay, right. Firdaus, percaya diri pasti boleh. Okay. Okay, Norzia, kalau satu kaki first level, bila bonus dah tak ada, the whole leg tu dah tak boleh kira untuk BB je.
Macam mana satu kaki oh iyalah. Ya, tak boleh because okay, kalau satu kaki first level builder bonus dah tak ada, the whole leg tu dah tak boleh kira untuk builder bonus je. Tak boleh lah sebab dia daripada starting tu yang 3 orang kat atas tu dekat first level tu daripada dia. Tapi kalau let's say 3 orang tu salah satu dah tak jadi, means the whole leg tak boleh lah. Okay, you nak kena build another leg gitu. Okay. Alright. Daripada Ramli Lee, apakah tip-tip untuk membuat penajaan? Okay, you are asking me tip apa macam prospecting, is it? Can you elaborate your question? Tip untuk sponsor orang ke? Are you asking for tips macam mana nak buat demi administration ke? Maybe you can elaborate. But if you are asking how to prospect people, how to sponsor people, okay, how to prospect people, that one we will cover dalam module prospecting techniques. It is part of winners development punya training. Prospecting techniques kita akan cover tu semua nanti. Alright, today we are talking about marketing plan. Okay. Daripada Rosli, kalau baru join kita masih boleh beli untuk dapat 100 point dalam belian berasingan selagi dalam bulan yang sama. Yes, boleh. Jawapan dia boleh. Okay. Alright, any more questions? Any questions from Facebook? Because I'm not on Facebook, so I can't see. Ni dia ada 3 tier atau 3 level. Okay. Ni yang saya nak terangkan sekarang builder bonus tier 1 atau kita singkatan kita panggil BB1. Any questions from Facebook? Because I'm not on Facebook, so I can't see. There's an echo. Someone play me. Okay, right. Okay. Daripada siapa ni? Kang Hek Wei, just key in your ID and password. Okay, I'm not sure if this is a question. Okay, daripada NASA Borden, first time purchase boleh beli loyalty tak? Okay, first time purchase kan is automatic loyalty if it's whether it's 100 point or 1 to 5 point kan. As long as you sign up you fill up the loyalty form, then it's considered loyalty already. Okay. Cuma kalau let's say the next month you nak dapat free product, then your first purchase needs to be at least 125 point. Okay. Alright. Any other questions? Sebelum kita proceed ke homework, macam mana? Masih fresh tak semua orang ni? Ke dah mengantuk dah? Ada mata dah terkebil lah, kesian. Okay. Puan Mazini masih fresh. Okay, alhamdulillah. Okay. Siapa lagi? Ada Profesor Hapipah, Encik Kamalian, ada orang nama iPhone lah. Okay, alright. Pertanyaan daripada iPhone. Boleh ke berlaku level 1 tak aktif, lepas tu level 2 masih aktif dengan loyalty, jadi line kaki tu macam mana? Level 1 tak aktif, lepas tu level 2 masih aktif dengan loyalty, jadi line kaki. Okay, so macam ni, if you're talking about generation bonus, okay, kalau level 1 tu tak aktif, that means dia tak belilah. Okay, I presume you are saying that level 1 tak beli kan. Bila level 1 tak beli, bila kita cerita tentang generation bonus, yang kat bawah tu dia akan compress ke atas. Okay, so you punya percent tu dia sentiasa lengkap tau, complete. Dia padat gitu. Okay, kalau generation bonus. Right, tapi kalau let's say you cerita pasal builder bonus, dia tak ada this compression thing. Builder bonus kalau let's say level 1 tu dia memang tak loyalty atau dia tak beli ke, yang kat bawah tu dia tak akan pergi ke atas. Okay, yang compress ke atas tu hanya berlaku untuk generation bonus. Okay, alright. Okay, ada. Okay, so I think that's all. No more questions Wah. Kalau tak ada question kan, that mean it can only mean two things. Satu, saya punya training bagus. Kedua, anda tengah tidur. Jadi tak ada tanya apa-apa. Okay, but I know you all are not sleeping right now. Okay, right. So I akan pergi ke homework Okay, ready tak untuk homework? Okay, let's go to homework. Okay, homework. Okay, so ni you nak kena submit you nak kena submit dekat you punya active leader. Okay,
Dan kalau you dah submit homework ni, nanti I akan kasih you this whole presentation slide this PDF ni akan berikan kepada you. Okay, homework. Okay, so homework you, okay, ada quiz ada 4 pertanyaan. Okay, so this is the first question. So you nak kena kasih jawapan ni kepada you punya active leader. Okay, so first question, you membeli 700 poin dalam 1 bulan. Okay, you beli 700 poin dalam 1 bulan. For example, orang kirim lah apalah ni semua kan, tapi happen for that month you beli 700 poin. Okay, so question is, berapa instant discount? How much is the instant discount? Okay, you boleh submit your answer in ringgit or Singapore dollar depending on where you are, your currency. Okay, so this is question number 1. You dah take note, dah screenshot? Okay, dah dah? Okay, alright. Okay, so next. Okay, question number 2. Oi. Wah, ni ada orang cakap dia not sleepy lah. Ada Aisyah pun cakap I'm not. Oh, marah Okay. Alright. Alright, question number 2. Lama asal lagi. Okay. You buat loyalty order. Okay. You make loyalty purchase lah. Okay, let's say I give 100 point lah. 100 point loyalty purchase. Okay. And then you enroll A, B, C, D dalam 1 bulan. That means A, B, C, D ni semua baru join pada bulan tu. Okay. Jadi, berapa total bonus anda? Okay, ingat I kasih you hint I tanya berapa total bonus anda. Bukan I tanya berapa rapid rewards anda tau, I tanya total bonus anda. That means ada extra bonus kat sini yang kalau let's say you kena tengok qualify ke tak. Sebab ni definitely you kena kira rapid rewards, tapi there's another thing. This structure dia qualify tak untuk BB1. Itu kalau let's say dia qualify, nak kena letak lah berapa dia punya nilai kat situ. Okay, berapa total bonus dia. So question 2 dah okay Alright, okay, so next question number 3. Question number 3. Okay, now dalam structure ini di mana you kenakan 6 orang kenakan 6 orang dengan total 36 orang kat level 2 ni, dan semua orang termasuk you, semua pembelian ulang loyalty 100 point. Okay, now dia punya question, berapakah total bonus anda dalam structure ini? Berapakah total bonus? That means apa tahu? Kat sini ialah you nak kena kira generation bonus dia. Dan apa tahu, dia qualify builder bonus tak? Kalau dia qualify builder bonus, dia qualify yang mana? Yang tier 1 ke, tier 2 ke, tier 3? Okay. Alright. This is question 3 Don't worry we just want you to try. Okay. Kalau let's say you tak try kan, then you will never improve, that you tak akan learn kalau you tak try. The point here is to try. Okay. To try, just try kasih answer. And the best apa tahu, bila you kasih answer dekat you punya active leader, jangan kasih answer macam tu je. Kasih dia punya rincian juga, dia punya detail. Macam mana you boleh dapat nilai tu, kan? Sebab kalau let's say you kasih number je, you punya upline pun tak tahu you punya silap kat mana. Tapi kalau let's say you kasih detail macam mana you dapat nilai tu kan, then at least dia boleh bantu anda, oh you punya mistake actually kat sini, gitu. Okay. Right. Dah question 3. Dan terakhir sekali, question number 4. Nyatakan 3 syarat untuk mencapai diamond. Nyatakan 3 syarat untuk mencapai diamond. So very easy. Okay. Okay, saya ada pertanyaan dari Kang Headway ni. Ni kira nak ikut pangkat apa? What do you mean? For which question? Dia pangkat dia tak main peran actually. It doesn't matter pangkat dia kat sini. You tengok structure tu, kira-kira dia dah pangkat apa. Kalau dia pangkat apa, dia dapat bonus apa gitu. That is the question. Okay. Sudah Okay, welcome Kang Headway. Okay, welcome. Alright. So serahkan homework ini kepada active leader anda untuk menerima material live rewards plan ini.
Okay, so I guess that's all for tonight. Tuan-tuan puan, saya ucapkan congratulations kepada anda semua biasa kalau bila kita cerita buat compensation plan, marketing plan, nak kira-kira bonus semua kan, banyak orang dia punya malas. Let me tell you, okay, but that is why they do not succeed in this business. Sebab sebab benda ni important. That's why all of you are in this room, because this is important for you. Because you dah ada dreams, you dah ada impian, betul, you dah really want to hit platinum. That's why you are in this room. You want to learn how to calculate all the bonuses and how to achieve the next rank. Bila you dah ada all this information, then you dah boleh strategize. And okay, you nak jadi diamond, nak jadi PD. Okay, siapa you punya diamond? You nak jadi ID, siapa you punya PD? Kan? Tapi kalau orang kat luar sana yang dia join for life suka-suka je kan, macam mana dia nak strategize kalau dia tak ada all this information kan? That's why anda semua wonderful people, you are amazing, you are serious, you are committed kan, and I sincerely believe kan, kalau you teruskan you punya commitment level ni kan, you will go really far in this business insyaAllah. Okay, so that's all for tonight. Don't forget, besok malam kita akan adakan training Why Not Marketing. Okay, tomorrow night at 9 PM juga, modul keempat. Okay, last 2 days. Tuan-tuan, lagi 2 hari lagi untuk complete kelima-lima modul Winners Knowledge ini. Okay, right. Okay, sorry, there's one last minute question daripada Cik Nordin. Tuan Ridwan, kalau dah submit homework, siapa update nama di WhatsApp, active leader or saya? Kalau dah update, your active leader boleh update atau you sendiri pun boleh update. Kalau let's say dia belum sempat update, you update je kat group tu. Okay, saya dah submit gitu. Okay. Alright. Okay, thank you very much. Okay, welcome everyone. Okay. So and seperti biasa untuk for documentation, bagi anda yang di Zoom, buka kamera anda, nyalakan kamera anda sebab saya nak ambil selfie bersama anda semua. Okay, so I can switch to gallery view. Okay. Alright. Okay, and for all of you in Facebook also ada Muhammad Najib, Sakina, my cousin, Puan Kak Rafila, orang kita leader hebat daripada Kedah. Okay, Kak Rosi dari Singapore, JID Lin Salim kan, ID Juvita, Encik Mazlan dari Seremban kan, Mimi, congrats yang you tunjukkan you betul-betul committed lah, you serious untuk belajar. And that's why all of you deserve success. And tak lupa juga salam hormat untuk founder kita Puan Syaridin Platinum International Diamond, kerana beliau juga ada dalam Zoom meeting ini dan beliau sedang memegang seekor kucing, tuan-tuan dan puan. Okay. Jadi kalau anda tengok ada seorang wanita tengah pegang kucing-kucing gitu-gitu kan, tengah shaking-shaking, yang kucing dia beronta-ronta nak lepas, itulah Puan Syaridin. Okay. Okay, alright. So let's look at the camera. I akan full screen dulu. Okay, ada 3 halaman 3 page. Okay, so page 1, look at the camera. Tolong senyum, Encik Rosli. Jangan dekat sangat dengan kamera, kita nampak dahi awak je. Okay, alright. Syukri, Nizam, Kak Nur Asma, Puan Katie Osman, mata dah tutup. Okay, Mr. Kandau dah ready. Okay, ready. 1, 2, 3, look at the camera. 1, 2, 3, senyum. Okay, now page 2. Okay, page 2 ada Encik Syarudin, ada Ahmad Ibrahim, ada Liza Wang, Aril Jer, Encik Syafiq, Kang Hek Wei, Encik Nordin, pakai gambar je. Okay, alright, ready? Do the camera. Ainsha, smile please. Okay. Haikal, senyum bro, senyum. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, alright. Dan yang terakhir dia tak pakai ada ni Juahir, Mr. Juahir. Okay, ready. 1, 2, 3. Alright, wonderful, splendid. Okay, jadi tuan-tuan puan, again, congrats for attending this training dan jangan lupa untuk serahkan homework anda. Okay, dan I wish all of you success dan jumpa anda besok di training Why Network Marketing. Alright, thank you very much dan Assalamualaikum. Bye-bye.